नमस्कार आजिर एही विश्लेषण को आपण मानकु स्वागत। आज आमे जणे सांस्कृतिक ऐतिहासिकक दृष्टिकोणरू गोटिए बहुत ही रोमांचकर विषय उपरे आलोचना करिबा। ताहा हेउछि रानी पद्मिनीक किंबदंती एवं एहार पछरे लुचि रहिथिबा रहस्य। इतिहास पृष्ठारू आरंभ करी लोककथा, कविता और आधुनिक चलचित्र पर्यंत एही यात्राटी सतरे खूब आकर्षणीय। वर्तमान आपणको मनरे निश्चय एही प्रश्न आसुथिबो जे चतुर्दश शताब्दीर युद्ध विवरणीरू संपूर्ण गायब थिबा जणे राणी किपरि शताब्दी परे गोटे साम्राज्यर सम्मानर सबुठारू बड़ प्रतीक पाल्टी गले। अच्छा, एहार उत्तर पाइबा पई आमकु 1303 मसियारे होइथिबा चितोड़र सेही प्रमाणित ऐतिहासिक अवरोधकु प्राय 700 वर्ष धरी गढ़ी उठिथिबा किंबदंती, कविता एवं राजनीति ठारू टिके अलगा करी देखिबाकू पड़िबो। तेबे आसंतु आमर प्रथम विभाग महान किंबदंतीर उन्मोचन आड़कू आगेइबा। सर्वप्रथमे आमे सेही मूल रोमांटिक कहानी विषय जानिबा निहाती दरकार जहा एही पूरा घटना को समग्र विश्व रे एते लोकप्रिय करि दैथिला। आपण माने बोधवे सुनिथिबे जे पद्मावती सिंहल राज्यर जणे अत्यंत सुंदरी राजकुमारी थिले एवं अलाउद्दीन खलजी तांकु पाइबा पई चित्तोड़ अवरोध करिथिले। हाँ, एही लोकप्रिय कहानीटी प्रेम, युद्ध एवं बलिदान रे एक चित्ताकर्षक चित्र निश्चय उपस्थापन करे। किंतु जानती प्रकृत समस्या केउठी? जेतेबेले आमे ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यगुड़िकु मिलाइबाकु चेष्टा करू सेतेबेले एहा सीधासळक विरोधाभास सृष्टि करे। उदाहरण स्वरूप टिके ध्यान दियंतु। 16 शताब्दीर साहित्यिक परंपरा कहे जे रानीक जन्मस्थान थिला श्रीलंका, किंतु अन्य पक्षरे राजस्थान निजस्व स्थानीय लोककथा दाबी करे जे से राजस्थानर पुंगल प्रदेश रे जन्मग्रहण करथिले। देखिले तो एही भौगोलिक विरोधाभास ही आम अनुसंधानर एक प्रकार आरंभ कहिले भूलेब नाही। तेबे चालंतु द्वितीय विभागरे आमे 1303 अवरोधर प्रकृत तथ्यगुड़िकु उन्मोचन करिबा। एबे आमे जने प्रत्नतत्त्वविद एवं ऐतिहासिक गवेषकंक परि अतीतकु फेरी जिबा एवं चतुर्दश शताब्दीर सेही प्रमाणित तथ्यगुड़िकु टिकिनिखि परीक्षा करिबा। एठारे सबुठारू गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउछि समयर व्यवधान। 1303 मसिहारे चितोड़र प्रकृत अवरोध होइथिला, किंतु अलाउद्दीन खिलजींक निज दरबारी कवि अमीर खुसरोंक 1315 मसिहार विवरणी रे रानी पद्मिनींकर कौनसी उल्लेख ही नाही। तांकर प्रथम स्पष्ट लिखित उल्लेख मिले सीधा 1540 मसिहारे जायसिंक पद्मावतरे। माने प्रकृत घटना एवं तांकर नाम सामनाको आसीबा मध्यरे पूरा 2 शताब्दीरु अधिक समयर एक विराट व्यवधान रहिछि। जदि आमे चतुर्दश शताब्दीर तथ्यकु 16 शताब्दीर रचना सहित तुलना करिबा तेबे गोटिए कथा पूरा स्पष्ट होई जाए। देखंतु, प्रारंभरे जहा केवल एक निष्ठुर साम्राज्यवादी राजनैतिक विजय थिला, ताहा परवर्ती समय किभଳି एक किंबदंतीमूलक रोमांस एवं बलिदानर कहानी रे परिणत करि दियागला। सतरे इतिहास केमिति रूप बदलाए ना। यहाँ परे आमे पहुंचिबा तृतीय विभागरे सूफी महाकाव्य एवं राजपूत वीरगाथा। 16 शताब्दीर शेष आड़कू एही कहानीटी दर्शक बा पाठक मानक पसंद अनुसारे दुईटी संपूर्ण पृथक साहित्यक परंपरार विभक्त होई सारिथिला। गोटिए पटे रहिला मलिक मोहम्मद जायसिंक सूफी ग्रंथ पद्मावत, जहा मुख्यतः प्रेम पई 7 समुद्र पार करिबार एक आध्यात्मिक अन्वेषण उपरे ध्यान देइथिला। और अन्य पटे किछि दशंधि परे रचित हेमरतनक राजपूत संस्करण एही कहानी को संपूर्ण भावे बदलाई देइथिला। एथिरे युद्ध कौशल एवं जणे विदेशी आक्रमणकारी विरुद्धरे स्थानीय सम्मानर रक्षाकु मुख्य प्रसंग करा जाइथिला। आउ खाली सेतिकी नोहे, एही समय मध्यरे बंगला भली विभिन्न आंचलिक परंपरा मध्य एही कहानी को निजस्व ढंगरे आपणाई नेले। सेमाने नारीर सतीत्व एवं आक्रमणकारींक विरुद्धरे प्रतिरोधकु अधिक गुरुत्व देइथिले। यह एक चमत्कार उदाहरण जे किपरे गोटिए मात्र कहानी भिन्न भिन्न स्थानरे लोकंक निजस्व सांस्कृतिक परिचय को व्याख्या करिबा पई रूपांतरित होई पारे। वर्तमान चतुर्थ विभागरे आमे आलोचना करिबा आध्यात्मिक प्रतीकवादर व्याख्या। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे 17दश शताब्दीर अनेक गड़ी सूफी एवं जैन पांडुलिपिरे किछि टीका लुचि रहिछि जहा स्पष्ट करे जे एही कहानीटी केवल एक इतिहास बा रोमांस नुहे, बरं यह प्रकृतरे एक गभीर आध्यात्मिक रूपकथा बा प्रतीक। एही सूफी रूपकात्मक ढांचाकु टिके बुझिबाकु चेष्टा करंतु। एठारे चितोड़ दुर्गटी हेउछि मानव शरीर, सुल्तान अलाउद्दीन हेउछंती सांसारिक माया बा भ्रम एवं रानी पद्मिनी से हेउछंती मानव मनर चूड़ांत आध्यात्मिक आकांक्षार प्रतीक। अर्थात एहा केवल एक युद्धर घटना नुहे, एहा हेउछि जीवनर एक गभीर आध्यात्मिक दर्शन। आउ एही परिप्रेक्षीरे सेही कथा कहूथिबा हीरामन सुआर भूमिकाकू आमे आदौ भूली पारिबा नाही। सुआटी काहेकि एते गुरुत्वपूर्ण जानंती?
କାରଣ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆଳକୁ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ଭିତରେ କେତେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ଔପନିବେଶିକ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ରୂପାନ୍ତରଣ। ସମୟ ବଦଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ହେଲା, 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ପୁରାତନ ମୌଖିକ ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦେଇ ଗତି କଲା। କାହାଣୀଟି ଏବେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲା କ'ଣ କି ବ୍ରିଟିଶ ଲେଖକ ଜେମ୍ସ ଟଡ୍ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାରଣ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାବ୍ଦିକ ଇତିହାସ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କଲିକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଲେଖକମାନେ ଏହାକୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବସ୍ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ବଳିଦାନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେହି ଦରବାରୀ କାବ୍ୟିକ ରୂପକଥାକୁ 19ବିଂଶ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ମିଳାଇବା, ତେବେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଏ ଯେ କିପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମୟକ୍ରମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଷଷ୍ଠ ତଥା ଅନ୍ତିମ ବିଭାଗ ହେଉଛି ରାଜପ୍ରାସାଦ, କଳା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେବଳ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ରୂପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଚିତ୍ତୋଡ଼ଗଡ଼ରେ ଥିବା ପଦ୍ମିନୀ ପ୍ରାସାଦ ଏହି ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଗଲା। 1881 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହାର ବାକାୟଦା ନବୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ହଁ, ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଦର୍ପଣର କାହାଣୀ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ଦର୍ପଣରେ ଖଲଜି ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ମହଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଆଜିକାଲିର ବିବାଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିପରି 2018 ମସିହାରେ ସେହି ଦର୍ପଣ ଫଳକକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। କଳାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଚିତ୍ରକଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶୀ ନାଟକ, ତାପରେ ନିର୍ବାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଶେଷରେ 2018ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ପଦ୍ମାବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର କଳାକାରମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏକ ବିରାଟ ସମାଜ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ସଠିକତା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ? ଏହି ବିଚାର ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା।